Oui. Bonjour à tous et à toutes. Добрый день каждому и каждой. Très heureuse de vous retrouver ce matin. Очень счастлива встретиться с вами сегодня. Je vois que Natalia et Macha, on ne voit pas les autres. Мы видим Машу и Наташу, а остальных нет. Même si le paysage est magnifique derrière vous. Даже если за вами прекрасный пейзаж. Très bien. On redécouvre ce beau groupe. Вновь прекрасной группой. Toutes ces belles personnes que vous avez réussi à réunir pour cette formation. Со всеми этими прекрасными людьми, которые соединились для этого прекрасного обучения. Très heureuse de découvrir Irina ce matin. Очень рада увидеть Ирину сегодня утром. Si vous voulez bien, avant de poursuivre, nous allons reprendre avec quelques instants de retour à soi. Если хотите, мы продолжим и начнем с нескольких мгновений возвращения к себе. On peut fermer les yeux. On peut fermer les yeux. Мы можем закрыть глаза. Revenir aux sensations de notre corps. Вернуться к ощущениям тела. En relâchant les tensions s'il y en a. Ослабляя напряжение, если они есть. En nous redressant aussi sur notre chaise. Также выпрямляясь на своем стуле. En revenant à notre respiration. Возвращаясь к своему дыханию. Et à partir de cette droiture, nous ressentir entre terre et ciel. И, исходя из этой выпрямленности, ощутить себя между землей и небом. Posture qui nous permet d'être réceptifs aux forces de la terre comme aux forces du ciel. Позиция, которая позволяет нам воспринимать силы как снизу, так и сверху. Et de nous sentir en contact avec ce qu'il y a de plus grand en nous-mêmes. И почувствовать себя в контакте с чем-то более великим, чем мы. À partir de cela, de contacter ce qu'il y a de plus grand, de plus beau dans chaque personne avec qui nous allons travailler. Исходя из этого, соприкоснуться с тем великим, что есть в каждом из тех, с кем мы собираемся работать. En contactant en nous l'amour et la compassion. Соприкасаемся с любовью и состраданием. Compassion pour nos propres limites, mais aussi celles des autres. Состраданием к собственным ограничениям и ограничениям других. Si une joie sereine. Это безмятежная радость. Afin d'avoir l'esprit plus clair. Для того, чтобы дух был ясен. On peut se sentir en lien avec ce grand champ de tous ceux qui pratiquent l'Ayurveda énergétique du Samadeva de par le monde. Мы можем почувствовать себя соединенными с полем всех практикующих самадева по всему миру. Pour cette formation aussi un peu plus en lien avec Olivier qui était là avec vous le premier jour. Для этого обучения соединиться еще и с Оливье, который был с вами в начале этого обучения. Bien au-delà, nous pouvons nous sentir reliés à l'esprit d'Idriss Laa. И за пределами этого мы можем соприкоснуться с духом Идриса Лаора. Ressentir
comment son énergie, son souffle nous traverse. Почувствовать, как его энергия, его дыхание проникает в нас. Surtout lorsque nous sommes réunis au nom de plus de vérité, de bonté, de beauté. Особенно, когда мы объединяемся во имя большей доброты, красоты и истины. Que nous œuvrons pour apporter tout cela pour l'évolution de l'humanité. Чтобы принести это для эволюции человечества. Tout cela sous la protection des 4 forces. И все это под защитой 4 сил. Avec Luba, vous avez certainement dû mettre déjà en place dans l'espace dans lequel vous êtes. Которые вы с Любой, должно быть, уже расставили в том пространстве, где вы находитесь. Ces 4 forces qui nous permettent d'œuvrer dans un champ énergétique protégé. Эти 4 силы позволяют нам работать в защищенном пространстве. Ne sont présents que les esprits que nous appelons. В котором присутствуют лишь духи, которых мы призываем. Et nous pouvons ouvrir les yeux. Мы можем открыть глаза. Et à présent, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce que vous avez fait hier? И сейчас есть ли вопросы по поводу того, что вы делали вчера? Des questions qui vous restent? Вопросы, которые у вас остались? Donc, nous avons vu PNI, schéma de pensée, événement, peur, phobie. Вчера мы рассмотрели неусвоенные нарушения, страхи, фобии, мыслительные схемы. Non, tout est clair. Так, все ясно? N'avez pas rencontré de difficultés pour les recherches, pour les événements? Вы не встретили трудности, когда искали события? Bon. Oui. Доброе утро. Доброе утро. У меня вопрос по неусвоенным нарушениям. Ma question concerne les PNI. Oui. Верно ли я поняла, Est-ce que j'ai bien compris что когда мы нашли мыслительную схему или событие, или страх и фобию, que quand on a trouvé un schéma de pensée ou une peur, une phobie, нашли фразу, nous avons trouvé une phrase, мы сразу можем спросить, приоритетно ли соединение диафрагмы и тонкой кишки. tout de suite, on peut demander une connexion de l'intestin grêle et de diaphragme. D'abord du diaphragme, ensuite l'intestin grêle. C'est ma faute. Ah. Затем реализацию. Et après, la réalisation. И уже после этого, Et après ça, как мы соединили, après qu'on a connecté, уже спрашиваем новая цель, то есть не спрашиваем, то есть повторно диафрагму и тонкие кишечники соединяем, как здесь вот. On demande nouvelle destination, on ne refait pas cette connexion de l'intestin, de diaphragme et de l'intestin. То есть делаем или так, то есть или после этого. Soit on fait après, soit on fait ensemble, à la fois. Alors, la question n'est pas tout à fait claire, ou alors la traduction, je ne sais pas, Natalia. Alors,
Совсем ясен вопрос или, может быть, вопрос в переводе? Soit vous avez trouvé un schéma de pensée avec une phrase, Либо вы нашли мыслительную схему с одной фразой. pour les événements, c'est pas forcément une phrase à trouver, mais c'est un ensemble d'éléments. Что касается событий, это обычно не фраза, а совокупность элементов. Et à ce moment-là, le praticien peut, en même temps qu'il fait les percussions, rappeler tous ces éléments, le contexte. И в момент простукивания практикующий может напомнить весь этот контекст. Mais la personne peut aussi, le client peut aussi dire certaines choses. И клиент тоже может что-то сказать. Pour une peur et une phobie, c'est pareil. Для страхов и фобий то же самое. Il faut vérifier que le contexte, que tous les éléments que vous avez trouvés, il s'agit bien de cela. Нужно проверить, что все элементы, которые вы нашли, речь действительно идет о них. Mais pour événements et peur, phobie, c'est plus une histoire qu'il faut trouver. И для событий и страхов и фобий это скорее речь идет об истории, которую вам нужно найти. Une fois qu'on a trouvé tout ça, on peut demander, est-ce que connecté avec diaphragme? И как только вы это нашли, можно спросить соединение с диафрагмой, intestin, с кишечником. Oui, et on fait la réalisation. Да, и тогда проходит делайте реализацию. Ces connexions toujours prioritaires, niet. Это соединение все еще в приоритете нет. Et ensuite, c'est terminé. И затем все заканчивается. Et là, on peut demander une nouvelle destination. On passe à autre chose. И затем вы можете спросить новая цель в приоритете и перейти к чему-то другому. C'est bon? Хорошо. Да, спасибо. Oui. Спасибо. И уточнить еще хочу. Et encore, je voudrais préciser quelque chose. По страху и фобии. Concernant les peurs et phobies. Вчера у нас на практике Hier, pendant la pratique, вышел страх и фобия. nous avons trouvé une peur, phobie. И клиент рассказал историю. Le client a raconté une histoire. И мы вынесли это все в одну фразу: страх быть одинокой и одиноким. Et on a raccourci tout ça à une phrase, la peur d'être seul. И мы простукивали эту фразу. Это верно или... Et on a percuté avec cette phrase, est-ce que c'est juste? Страх быть одиноким. La peur d'être seul. C'est pas faux. Это неправильно. Mais c'est mieux en même temps que tu fais les percussions. Но лучше в то же время, когда ты делаешь простукивание. Même si ton client il te dit ma peur d'être seul. Даже если твой клиент говорит мой страх быть одинокой. Et toi tu dis, tu t'imagines, tu te vois seul, que tu n'arrives plus à trouver d'amis ou que tu es isolé quelque part. Представь, что ты осталась одна, что тебе не удается найти друга и так далее. Voilà. Et tu continues, toi, à dire des choses que lui t'a dites pendant que tu faisais les recherches. И ты продолжаешь говорить те фразы, которые клиент озвучивал тебе во время поиска. Même si lui continue à dire ma peur d'être seul. Даже если клиент продолжает говорить мой страх быть одинокой. Ajoute des éléments qui sont sortis pendant que tu faisais le test. Добавляй элементы, которые вышли во время того, как ты делала тест. Спасибо большое. Merci. Подскажите, пожалуйста, здравствуйте. Bonjour. Bonjour. Как правильно делать, если клиент не может сам удерживать и правильно вращать глаза? Как правильно делать и сколько раз? 8 или 4? Comment il faut agir si le client n'arrive pas à rouler les yeux lui-même et combien de fois il faut faire, alors 4 ou 4 или 8? Да. 4 ou 8. C'est 8. C'est 4 en percutant ici. 4 простукивая здесь.
Et c'est 4 en percutant ici. 4 простукивая здесь. C'est 4 en percutant ici dans ce sens-là. 4 простукивая здесь, вращая в ту сторону. Et c'est 4 ici. И 4 здесь. C'est pour ça qu'il est important aussi de... Peut-être qu'avant de faire les percussions, c'est de montrer à la personne comment rouler les yeux. Вот почему важно, возможно, перед началом простукивания показать клиенту, как вращать глазами. Et de bien voir s'il arrive à le faire. И посмотреть, действительно ли ему удается это сделать. Et à un moment, tu peux lui demander de continuer et tu essayes de percuter avec les 2 mains en même temps. И в какой-то момент ты можешь просить его продолжить и начать простукивать. On n'est pas obligé, si on percute, on n'est pas obligé de faire toutes les connexions avec une main ici pendant qu'on fait. Мы не On peut обязаны... alterner. Pardon? J'ai dit on peut alterner. Regarde, si je me rends compte que la personne arrive à suivre là, tu vois? Можем делать по-разному. То есть, если клиенту удается следить глазами, On continue, мы voilà. продолжаем вот так. Et je peux faire avec les 2 mains maintenant. И тогда я могу делать 2 руками. D'accord? Хорошо? Спасибо. Спасибо. Luba? Эмма, ты вчера сказала, ну и даже в книжке есть примечания. Hier, tu as dit, et aussi on peut trouver cette note dans le livret. Для 3-й части страхи и фобии. Pour la partie 3, les peurs et les phobies. Необходимо уточнить, если нужно ли делать нейроэнергетическое лечение. Il faut préciser s'il faut faire le traitement énergétique. Если мы вышли, протокол нет, он реализован. Если мы реализовали протокол. Si on a réalisé le protocole, то нам просто нужно спросить, нужно ли дополнительно делать лечение, или мы переходим и следуем протоколу аюрведа. après, il faut demander s'il y a besoin de traitement énergétique ou on suit le protocole d'Ayurveda et c'est tout. Alors, pour moi, en fait, tu suis le protocole SEA. Я считаю, что нужно следовать протоколу EAS. Si, par exemple, tu as trouvé ta peur et tout ça, tu demandes réalisation, ça te dit non. Если, например, ты нашла страх или фобию, и ты запрашиваешь реализацию, тебе говорят нет, tu as tout demandé. ты все спросила. Tu dis réaliser à travers un protocole neuroénergétique prioritaire, oui. И ты спрашиваешь, реализовать через нейроэнергетический протокол, и тебе отвечают да. Tu vois, pour moi, ça serait juste comme ça, mais je pense qu'il peut y avoir d'autres façons. Видишь ли, для меня вот так правильно, но, возможно, могут быть другие способы. Oui. Et parfois, au lieu d'arriver dans PNI directement, tu serais tombé dans section 7, autre traitement, et tu serais tombé directement sur neuroénergétique pour la peur. Ты можешь выйти на часть 7 и выпустить именно на нейроэнергетическое лечение. C'est bon, Luba? Oui, хорошо. Merci. Oui. Merci. Alors, non, je crois que c'est bien, c'est bon pour tout le monde? Oui. Ah non, encore une question. Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос такой. Если мы попали на событие, Si on a tombé sur l'événement, oui. мы идем по вот этому списку, мы проверяем, допустим. on suit cette liste, on recherche sur cette liste. Болезнь, оставившая глубокий след. Maladie qui a laissé... Empreinte profonde. Oui. Если нам говорят «да», мы спрашиваем детали более специфичной анатомии, Si мы la уже réponse ищем oui. через факторы время, человек, правильно я понимаю последовательно? On demande les détails spécifiques à l'anatomie et on cherche и ищем где? В факторах время, человек. Dans les facteurs, le temps, les gens. Oui, oui, c'est ça. Да, это так. Все понимаю, спасибо. Oui, oui, c'est juste, c'est comme ça. Да, это правильно. Да.
Le plus facile, c'est vraiment de trouver d'abord le temps pour voir où ça se situe. Наиболее важно сначала найти время, где это происходит. Après, ça vous demandera peut-être un détail de la maladie ou pas. Je sais pas. Ça vous demandera peut-être un détail par rapport à la maladie, donc vous allez tomber sur santé. Возможно, вам понадобятся какие-то детали болезни, и вы попадаете на здоровье. Ou peut-être la personne dont il s'agit. Или, возможно, человек, о котором идет речь. Parce que ça peut être soi ou un de ses proches. Или это может быть сам человек или кто-то из его близких. Il faut préciser tout cela. Нужно все это уточнить. Et si la personne se souvient de quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez lui demander des détails. И если человек что-то вспоминает в этот момент, вы можете спросить у него детали. Et vous demandez si il s'agit de tout cela. И вы спрашиваете, идет ли речь обо всем этом. Et si d'autres détails sont encore nécessaires, oui. И есть ли необходимость других деталей, да, нет. C'est bon? Хорошо. Oui, elle dit oui. Très bien. Ouais, Вопрос уточняющий. Une question à préciser. Я заметила, что когда делает человек круг J'ai глазами, remarqué quand la personne roule les yeux, то есть мы делаем 4 круга в одну сторону, on и 4 fait в другую. 4 cercles à l'un côté et 4 cercles à l'autre côté. При этом человек может сказать фразу больше 4 или меньше 4. En ce moment, le client peut répéter la phrase plus que 4 fois. Здесь важно количество кругов глазами, количество. Qu'est-ce qui est important dans ce cas-là? Combien de cercles on fait ou combien de fois il répète la phrase? Количество фраз. L'important, c'est les 4 cercles. Parfois, il peut répéter une fois la phrase par cercle et parfois 2 fois, 3 fois. Важно, сколько кругов. Иногда за круг может быть произнесена одна фраза, иногда 2-3. Спасибо. Oui. L'important sont les cercles. Важны именно круги. Поворот. Et vérifiez bien la langue maternelle de la personne. И убедитесь, что это родной язык человека. Et je vous rappelle, si vous voyez que la personne n'arrive pas à dire la phrase, c'est vous qui la dites. И я напоминаю, что если человеку не удается произнести фразу, вы произносите ее сами. Alors, on peut passer à la suite. И тогда мы можем продолжить. Alors, chère Irina, vous avez vu votre génétique ce matin? Ты провела сегодня лекцию «Генетический код». Oui, j'ai fait deux cours, code génétique et la langue. Et la lymphe. Читала две лекции «Генетический код» и «Лимфа». Ça s'est bien passé? C'était clair pour eux? Все хорошо прошло, для них было ясно. Oui, hein? Merci en tout cas, Irina. Alors, ce qu'on va faire à présent, c'est que je vais vous faire une démonstration pour le code génétique. Сейчас для вас я проведу демонстрацию протокола «Генетический код». En sachant que ce code génétique, c'est peut-être un des protocoles les plus complexes. Напоминаю о том, что генетический код один из наиболее сложных протоколов. En tout cas, où il ne faut pas oublier d'éléments. В любом случае нельзя забывать какие-либо элементы. Et qu'il faut suivre une structure bien précise. И нужно очень точно следовать структуре протокола. Et Idriss Laor nous disait qu'en fait, on ne fait le code génétique sur quelqu'un que quand on connaît parfaitement cette succession.
И Идрис Лаур говорил нам, что мы можем выполнять этот протокол только если мы очень хорошо знаем последовательность. Parce qu'il faut que ce protocole se fasse dans un flux, dans un mouvement ininterrompu. Потому что этот протокол должен происходить в таком непрерывном движении, непрерывном потоке. Je vais vous donner quelques indications avant pour que vous compreniez ce qu'on fait. Я дам вам несколько указаний до того, как начать, чтобы вы понимали, что происходит, что делается. Déjà, ce qui est important pour nous, c'est de voir si on fait le code génétique, ce traitement pour un état hérité. Что нам нужно знать, что мы делаем этот протокол для какого-то раздраженного состояния. Peu importe l'ordre, hein, vaccinal, acquis ou hérité ou dans l'autre sens. Hein. Неважно, какой именно, то есть вакцинация или раздражение от вакцинации. Раздражение, наследственное, hérité наследственное. Hérité, понятно. Наследственные, это наследственность или это последствия вакцинации? Voilà. Donc, il faut trouver dans quel cadre on fait cette réparation cellulaire. Нужно знать, в рамках чего мы делаем это клеточное восстановление, клеточную регенерацию. Le détail ensuite, c'est de savoir est-ce que c'est une maladie. Следующая деталь, что нужно знать, это болезнь, un symptôme, симптом, un organe, une glande ou une partie du corps. Орган, железа или часть тела. Quand on a trouvé ces différents éléments, когда мы нашли эти разные элементы, on pose normalement le papier où on a écrit ADN, ARN, état hérité. Тогда мы кладем бумажку, где указано это наследственное или это приобретенное. On a trouvé par exemple l'organe, le foie. Например, мы находим орган печень. On peut demander, poser le papier sur le nombril, oui. Можем спросить, положить бумажку на пупок, да. Et on le pose. И мы кладем. Quand on a fait ça, on vérifie que le champ énergétique de la personne n'est pas perturbé. Когда мы делаем это, необходимо убедиться, что энергетическое поле клиента не нарушено. Avec le protocole que vous avez appris. С помощью протокола, который вы изучили. Parce que pour réaliser cette connexion, il faut que toute l'énergie soit disponible pour la personne, pour le cerveau, à ce moment-là, pour réaliser cette connexion. Потому что для реализации этого протокола важно, чтобы вся энергия клиента была доступна, чтобы его мозг мог это реализовать. Donc, s'il y a quelque chose dans l'environnement de la personne qui perturbe son champ énergétique, il faudra le résoudre. Таким образом, если что-то в энергетическом поле клиента, есть что-то такое, что его нарушает, это нужно решить. Normalement, on demande d'éloigner l'objet. On ne fait pas de connexion tout de suite. Обычно нас требуется удалить этот объект до того, как сделать соединение. Par exemple, si c'est une lumière ou un téléphone qui est là, on les éloigne tout de suite. Например, если это какое-то освещение или телефон, мы сразу же это убираем. On ne fait qu'une connexion de CEP que si c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer, si c'est un implant, si c'est un stent au niveau du cœur, ou peu importe, quelque chose qu'on ne peut pas retirer. Исключение составляет только то, что мы не можем удалить, что-то, какой-то имплант или... Ou une prothèse, peu importe. Протез. Là, on fait directement la connexion pour que ça ne perturbe plus le champ énergétique. Здесь мы просто делаем соединение, чтобы это не нарушало энергетическое поле. Une fois qu'on a fait ça, и как только мы это сделали, on demande s'il faut faire une préparation avant d'ouvrir le code génétique. Мы спрашиваем, нужно ли провести подготовку, прежде чем открывать энергетический код. Il peut n'y avoir aucune préparation. Возможно, не требуется никакой подготовки. Mais il peut y en avoir une, deux, trois, même voire plus.
Может быть, одно, два, три действия и даже больше. La première qu'on demande, c'est toujours épiphyse, hypophyse. Первое, что мы спрашиваем, всегда эпифиз, гипофиз. La deuxième qu'on demande, c'est toujours muscle masséter vers le sacrum. Второе, жевательные мышцы, крестец. Et la troisième, c'est muscle masséter vers un élément de la section 2. Третье, жевательные мышцы и другая рубрика из второй части. Et là, on cherche organes, glandes, parties du corps. И там мы ищем орган, железа или часть тела. Et dans cette rubrique-là, organes, glandes, parties du corps, il peut y en avoir plusieurs. И в этой рубрике органы, железы и части тела может быть много. Je me souviens qu'une fois, on a dû en avoir au moins une dizaine à connecter. Я припоминаю случай, когда пришлось соединять что-то порядка 10. C'est rare, mais ça arrive. C'est pas une erreur. Это редко, но так случается. Une fois qu'on a fait ça, on demande si on peut ouvrir le code génétique. И когда мы сделали это, мы спрашиваем, можно ли открыть генетический код. Et pour ouvrir le code génétique, on met les mains ici au niveau des muscles masséters. И чтобы открыть генетический код, мы снова кладем руку на жевательную мышцу. Et on dit simplement ouvre le code génétique et elle respire. И просто говорим, открой генетический код и простукиваем. И дышим. Ouvre le code génétique. Открой генетический код. Et ensuite, on peut rappeler qu'on fait réparation cellulaire. Затем мы можем напомнить, что мы осуществляем клеточное восстановление. Pour ADN, ARN, état hérité, le foie. Для наследственного состояния печени. Et on propose à la personne de mettre ses mains sur les lobes temporaux. И мы просим человека поместить ладони на височные доли. Et je commence. On met une main au sommet de la tête. Я начинаю. Я кладу ладонь на макушку головы. Au niveau du lobe pariétal. На уровне наверх, на теменную долю. Et maintenant, je vais répéter 2 fois 2 phrases. И сейчас я буду повторять 2 раза фразу. Irina, tu peux peut-être les dire en même temps que moi en russe? Oui. Oui. Я буду одновременно с и повторять по-русски. Oui. Remplace le vieux code génétique. Старый генетический код. Génétique sain. Remplace le vieux. On t'entend pas, Irina? Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Remplace les vieilles cellules. Замени старые клетки par de nouvelles cellules. новыми здоровыми клетками. Remplace les vieilles cellules. Замени старые клетки Nouvelles cellules. новыми здоровыми клетками. Oui. Une fois que j'ai fait ça, je fais la même chose ici. И делаю то же самое здесь. Remplace le vieux code Старый génétique генетический код par un nouveau code génétique. новым здоровым генетическим кодом. Remplace le vieux code génétique Замени старый генетический код par un nouveau code génétique. новым здоровым генетическим кодом. Remplace les vieilles cellules Замени старые клетки par de nouvelles cellules. новыми здоровыми клетками. Remplace les vieilles cellules Замени старые клетки par de nouvelles новыми cellules. здоровыми клетками. Et ensuite, je mets ma main. Elle reste toujours comme ça. Je Она mets все время остается так, и мы помещаем ладонь на лоб, sur le lobe frontal. на лобную долю. Tu peux dire directement en russe, Irina 2 fois 2? Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Et maintenant ici, И en сейчас vérifiant
qu'elle respire bien. и мы следим за тем, чтобы клиент хорошо дышал, замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Une fois que j'ai fait ça, je lui demande de mettre les mains sur les muscles masséters. И я прошу ее поставить 2 пальца на жевательные мышцы. Alors, pour les trouver, vous mordez sur vos dents derrière. И вы можете, чтобы их найти, вы можете поставить вот сюда и почувствовать это движение. Et vous avez les muscles masséters qui durcissent. Эти мышцы, они напрягаются при движении. Voilà, ça sera ici. Вот здесь. C'est bon? Et on refait la même chose И мы повторяем то же самое avec cette position-là de doigt. с этой позиции пальцев. Je te laisse recommencer, Irina. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Ici. И здесь замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Maintenant, au niveau du lobe frontal, la même chose. И на уровне лобной доли мы повторяем то же самое. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Ici. И здесь замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми. Merci. Une fois qu'on a fait ça, Один раз, когда мы так сделали, on vérifie мы проверяем. On vérifie s'il y a d'autres connexions. Мы проверяем, есть ли здесь другие соединения. Les autres connexions, c'est toujours Другие соединения – это тоже épiphyse-hypophyse. эпифиз-гипофиз, C'est toujours muscle masséter vers le sacrum жевательная мышца крестец ou muscle masséter vers un élément de la section 2. или жевательная мышца и элементы второй части. Une fois qu'on a fait tout cela, И когда мы это все сделали, on reprend les 2 fois 2 phrases. мы берем эту позицию, Et regardez bien, c'est une position que le praticien prend sans percussion. и обратите внимание, это позиция, которую берет практикующий без простукивания. Donc, muscle masséter, épiphyse, hypophyse en même temps. Одновременно мы помещаем пальцы на жевательную мышцу, эпифиз и гипофиз. Et à nouveau, on répète tranquillement les 2 fois 2 phrases. И мы спокойно эти 2 фразы повторяем дважды. Je te laisse les dire. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. On vérifie que la personne respire bien. Et il faut que ça dure minimum 30 secondes. Мы убеждаемся, что человек хорошо дышит, и это продолжается минимум 30 секунд. Et ensuite, on relâche. Затем отпускаем. On demande si on est prêt à refermer le code génétique.
И мы спрашиваем, готов ли закрыть генетический код. Si ça me dit oui, Если говорит «да», je reprends ma position, мы снова берем позицию, la même que pour ouvrir, такую же, как при открытии, et je dis и мы говорим ferme le code génétique. «закрой генетический код». Ferme le code génétique. Закрой генетический код. Et donc, live, il est important de vérifier est-ce que code génétique ou réparation cellulaire toujours prioritaire. И важно проверить, это соединение генетический код, клеточная регенерация еще в приоритете, Oui ou non. да или нет. Si ça me dit non, Если говорит нет, je demande s'il faut connecter avec connexion corticale. мы спрашиваем, нужно ли выполнить кортикальное соединение. Si ça me dit oui, je le fais directement. И если он говорит да, то я сразу напрямую выполняю. Et ensuite, je demande est-ce que connecter avec DNCR27. И мы спрашиваем, нужно ли НСР почки 27. Si ça me dit oui, je le fais directement, И если говорит да, я сразу же напрямую выполняю, sans demander de détails. не спрашивая детали. Maintenant, par exemple, si je demande prêt à fermer le code génétique, ça me dit non. Если мы спрашиваем, готов ли закрыть генетический код, и он говорит нет, Ben, il faut que je vérifie à quelle étape j'ai manqué de faire quelque chose ou quelle étape il faut peut-être recommencer. и мы спрашиваем, на каком этапе какой-то детали не хватает и которую нужно заново сделать. Souvent, c'est cette étape-là. И очень часто это вот этот этап. Elle n'a pas été assez longue. Значит, он был недостаточно длинным. Donc, vous pouvez tout de suite demander s'il faut recommencer cette étape. И вы можете сразу напрямую переспросить, нужно ли сделать этот этап. Si ce n'est pas celle-là, il faut demander est-ce qu'il faut recommencer l'étape 6 ou la 5. Если нет, вы можете также спросить, нужно ли переделать этап 6, 5. Il faut chercher où il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement. Можем спросить, что нужно сделать правильно. Voilà pour le code génétique. Вот что для важного генетического кода. Alors, ce que je vais faire, c'est plutôt vous faire une démonstration. Демонстрация. Je ne sais pas si vous préférez, si Irina, tu veux continuer à traduire pour code génétique ou si Natalia veut reprendre. Je ne sais pas comment vous voulez faire. Наташ, как для тебя? Я могу продолжить, если хочешь, пока демонстрация. Да, Ирина, поскольку ты хорошо знаешь протокол, я думаю, будет хорошо, если ты продолжишь. Oui, Nathalie, d'accord, je peux continuer. Ok, elle peut se reposer un peu, Natalia, comme ça. C'est bien. Bien. Attends, on ne voit pas assez ta tête. Tourne un peu vers toi. Alors, on dit tout de suite qu'on fait un exercice dans section 5, code génétique. И мы говорим, что мы напрямую идем в качестве упражнения в 5-ю часть генетический код. Donc, code génétique prioritaire. Генетический код в приоритете. Détail. Детали. Spécifique, anatomie. Специфичная анатомия. Donc, je cherche l'état. И мы ищем, в каком состоянии. ADN, ARN, état vaccinal prioritaire. ДНК, РНК вакцинальная в приоритете. Oui. Да. Détail. Детали. Plus spécifique, anatomie. Более специфичная анатомия. Alors, la maladie prioritaire. Болезнь в приоритете. Le symptôme. Симптом. Alors, un élément de la section 2. Элементы второй части. Organe prioritaire. Органы в приоритете. Glande prioritaire. Железы.
Partie du corps prioritaire. Части тела, Un détail детали, plus spécifique, более anatomie. специфичные, анатомия. Haut du corps prioritaire. Верхняя часть тела в приоритете, Un détail детали, plus spécifique, anatomie. более специфично, анатомия. La tête prioritaire. Голова в приоритете, Un détail детали, plus spécifique, более anatomie. специфично, анатомия. Alors, je vais tout de suite demander pour moi si c'est la tête elle-même ou si c'est cerveau. Hein. И я спрашиваю, сама голова или головной мозг? Est-ce que c'est la tête elle-même ou cerveau? Tête elle-même prioritaire, une partie de la tête elle-même. Oui. Да, сама голова. Plus spécifique. Детали, Anatomie. анатомия. Organe des sens. Органы чувств, Visage. лицо, Visage. лицо. Un détail pour le visage. Детали лица, Spécifique. Anatomie. более специфично, анатомия. Alors, est-ce que les yeux prioritaires, Глаза в приоритете, la partie supérieure au niveau du visage, верхняя часть лица в приоритете, partie inférieure, средняя, un détail plus spécifique, anatomie. детали, более специфично, анатомия. Est-ce que ici, au niveau du menton prioritaire, la mâchoire, На уровне нижней челюсти подбородка в приоритете alors au niveau de la mâchoire, plutôt les dents prioritaires, или скорее зубы? oui. Donc, ce sont les dents. То есть это зубы. Donc, on écrit sur un papier ADN, ARN, Мы пишем на бумажке ДНК, РНК, état vaccinal, вакцинальное состояние, et on a les dents. зубы. Alors, posez le papier sur le nombril prioritaire. Бумажку положить на пупок в приоритете? Non, Нет, ça vous arrivera pas trop souvent. это не так часто бывает. Ça va être l'exception, Rina. Это особенность Ирины. Posez le papier sur le thymus. Положить бумажку на тимус. Donc, je pose le papier sur le thymus. Я кладу бумагу на тимус. Maintenant, je vérifie le champ énergétique, s'il est perturbé ou pas. Я проверяю, нарушено или нет энергетическое поле. Champ énergétique perturbé, prioritaire? Нарушено энергетическое поле в приоритете? Non. Нет. Préparation. Maintenant, je demande si je dois faire une préparation avant d'ouvrir. Теперь я спрашиваю, нужна ли подготовка перед открытием? Préparation prioritaire? Подготовка в приоритете? Détail Детали? spécifique, anatomie. Более специфично анатомия. Épiphyse, hypophyse. Эпифиз, гипофиз в приоритете? Réalisation, Реализация? perception. Простукивание. Et je fais. И я сразу делаю. Вдох и выдох. Cette connexion toujours prioritaire? Это соединение еще в приоритете? Non. Нет. Une autre préparation prioritaire? Другая подготовка в приоритете? Muscle masséter sacrum. Жевательная мышца крестец. Réalisation. Реализация в приоритете? Impulsion. Простукивание. Она уже положила руку под крестец. Tu inspires. Вдох. Выдох. Cette connexion toujours prioritaire? Это соединение еще в приоритете? Нет. Une autre préparation prioritaire? Другая подготовка в приоритете? Non. Нет. Donc, tout est prêt pour ouvrir le code génétique. Итак, все открыто, все готово для открытия генетического кода. C'est à partir de ce moment-là qu'il faut rester dans le flux, pas avoir d'hésitation.
И с этого момента мы остаемся в потоке, без суеты, но в потоке. Alors, prêt à ouvrir le code génétique? Готов открыть генетический код? C'est oui, je le fais. Она говорит, да, и мы делаем. Ouvre le code génétique. Открой генетический код. Ouvre le code génétique. Открой генетический код. Et maintenant, elle place ses mains sur les lobes temporaux. Она кладет руки на височные доли. Et je commence avec le lobe pariétal, moi. И я начинаю с теменной доли. 2 fois les 2 phrases. Je te laisse dire directement, Irina. 2 фразы, 2 раза. Я буду напрямую говорить. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Ici. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Et ensuite, vous mettez la main au niveau du lobe frontal. Ладонь на уровне лобной доли. Et on fait la même chose. И делаем то же самое. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. On vérifie toujours qu'elle respire bien. Удостоверяемся, что она хорошо дышит. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Et maintenant, la deuxième position pour le client sur les muscles massétaires. И вторая позиция для клиента на жевательной мышце. Et on refait la même chose. И мы делаем опять то же самое. Lobe pariétal. On reprend. Теменная доля. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Le lobe frontal, même chose. Лобная доля и то же самое. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Merci, j'espère que vous retenez en même temps les phrases. Мы делали фразы одновременно. Et maintenant, on demande s'il y a d'autres connexions à faire. И мы спрашиваем сейчас, нужно ли сделать другие соединения. D'autres connexions prioritaires.
Другие соединения в приоритете. Oui. Donc, Да. tout de suite, détail, Детали, spécifique, anatomie. более специфичная анатомия. Épiphyse, hypophyse, Эпифиз, гипофиз, réalisation, реализация, percussion. простукивание. Et je le fais. И я делаю. Connexion toujours prioritaire. Это соединение еще в приоритете? Une autre connexion? Non. Нет. Donc, je passe à l'étape suivante. И я перехожу к следующему этапу. C'est l'étape où il n'y a pas de percussion, Этап, где нет простукивания, où on prend muscle masséter et épiphyse, hypophyse. мы Donc, берем жевательную мышцу и эпифиз, гипофиз. c'est ça. Вот так. Et à nouveau, Irina, Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старый генетический код новым здоровым генетическим кодом. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Замени старые клетки новыми здоровыми клетками. donc on vérifie que ça soit au moins 30 secondes. Мы убеждаемся, чтобы прошло минимум 30 секунд. On vérifie que la personne respire bien. Убеждаемся, что человек хорошо дышит. Et ensuite, on demande si on peut fermer le code génétique. И мы спрашиваем, можем ли мы закрыть генетический код. Prêt à fermer le code génétique prioritaire? Готов закрыть генетический код? Oui. Да. Réalisation. Реализация, Percussion. простукивание. Et je reprends muscle masséter avec les percussions. И я беру жевательную мышцу с простукиванием. Ferme le code génétique. Закрой генетический код. Ferme le code génétique. Закрой генетический код. Réparation cellulaire toujours prioritaire? Клеточная генерация еще в приоритете? Non. Alors, je demande connecter avec connexion corticale prioritaire? Нет. И я спрашиваю, кортикальные соединения в приоритете? Non. Нет. Connecter avec DNCR27 prioritaire? НСР почки 27 в приоритете? Oui. Да. Réalisation? Реализация, Percussion. простукивание. Et je le fais. И сразу же делаем. Le mieux, c'est de faire DNCR27 avec directement le contact avec la peau. Hein. И хорошо делать НСР почки 27 с прямым контактом с кожей, то есть пальцы прямо на кожу ставить. On relance vraiment toute la circulation de l'énergie. И мы все циркуляции энергии восстанавливаем. Après avoir fait le code génétique. После того, как мы сделали генетический код. Cette connexion toujours prioritaire? Это соединение еще в приоритете? Non. Нет. Voilà. C'est aussi simple que ça. И вот так вот просто. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Есть ли у вас вопросы? Oui.
хотела спросить по поводу пункта 7. Вы выполнили эпифиз и гипофиз. Par rapport au point 7, vous avez fait épiphyse-hypophyse. Oui. Дальше мы должны спрашивать, другие соединения еще приоритетны? Est-ce qu'il faut demander après si les autres connexions prioritaires? Oui. Да. Une autre connexion prioritaire. Ou en fait, tu peux demander, est-ce qu'une autre préparation est prioritaire? Другое соединение в приоритете, или ты можешь спросить, другая подготовка в приоритете? C'est pour ça que pour moi, il est très important de comprendre ce que vous faites. Почему для меня очень важно понимать, что вы делаете? Si vous comprenez ce que vous êtes en train de faire, les questions seront très simples. Если вы понимаете, что вы делаете, вопросы будут очень простыми. Pour ouvrir le code génétique, il me faut parfois des préparations. Чтобы открыть генетический код, иногда мне требуется подготовка. Il faut que certains éléments soient connectés ensemble. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas ouvrir le code génétique. Нужно, чтобы некоторые элементы были соединены, иначе мы не сможем открыть генетический код. По пункту 9 хотелось бы уточнить. Point 9. Oui. Вы говорили, что нужно найти этап, Vous avez dit qu'il faut trouver une étape на которой произошел сбой. où c'était pas fait correctement. Oui. И если мы его нашли, мы продолжаем с него до самого конца. Et si on a trouvé cette étape, on continue avec toutes les étapes suivantes. Non. Normalement, il faudrait recommencer l'étape que vous avez mal faite. В основном нужно воспроизвести этап, который был плохо сделан. Tu demandes, est-ce que recommencer l'étape 6, par exemple, Ты спрашиваешь, переделать этап 6, si ça te dit oui, tu la reprends. если тебе говорят «да», ты делаешь. Et tu verras bien. Et après ça, tu demandes, est-ce que tu peux fermer le code génétique? И после этого ты спрашиваешь, можешь ли ты закрыть генетический код. Parfois, tu n'auras qu'une étape à reprendre et parfois, il te demandera de tout reprendre. Возможно, тебе понадобится переделать один этап, а иногда, возможно, и все этапы. Mais ça, c'est le protocole qui te le dira. Но об этом тебе сообщит протокол. Mais c'est vraiment normalement l'étape 8 qui est toujours à refaire. Но обычно это 8-й этап, который нужно переделать. Je crois que dans les 500 ou 600 codes génétiques que j'ai faits, j'ai jamais repris une étape, si ce n'est celle-là, la 8e. В большинстве случаев, когда я делала генетический код, мне требовалось повторить лишь 8-й этап. Mais il faut faire tout tranquillement. Нужно делать все спокойно. Et pendant que Irina répétait les 2 fois 2 phrases, И в то время, как Ирина 2 раза повторила фразы, vous pouvez même vous imaginer un petit peu ce code génétique ou ces, comment on appelle ça, ces ellipses de l'ADN. Pouvez-vous imaginer comme ça un tout petit peu les choses? когда повторяете, вы можете немножко представлять себе, визуализировать вот эту, Ирина, цепочку ДНК. Si vous avez peut-être vu des images. Двойную спираль. Спираль. Les spirales, merci. Pouvez-vous imaginer ça? Ça veut dire qu'il ne faut pas penser à autre chose pendant ce temps. Попробуйте вообразить это и не думать ни о чем другом в этот момент. Essayez de rester avec ce que vous êtes en train de faire. Постарайтесь быть в том, что вы делаете в этот момент. Est-ce que c'est bon? Хорошо, тогда вас. Il y a une question. Oui. Добрый день. Bonjour. Bonjour. C'est Olga, c'est ça? Oui, c'est Olga. Да. И когда мы нашли
в деталях выходит болезнь или симптом, мы должны уточнить, какой части тела эта болезнь или симптом касается, или можем сослаться на формулировку клиента. Si nous avons trouvé une maladie ou un symptôme, est-ce qu'il faut préciser dans quelle partie du corps ça, on trouve ça, ou on peut confier à ce que le client dit? Alors, si par exemple tu tombes sur maladie, Если, например, выпадает болезнь, Idriss Laor nous disait même qu'on n'était pas obligé de trouver la maladie dont il s'agit. Idriss Laor говорил нам, что даже нет необходимости находить болезнь, о которой идет речь. Dans un premier temps, vous pouvez faire comme ça. La maladie dont il s'agit, à moins que la personne sache qu'elle a une maladie précise, dans ce cas-là, vous pouvez lui demander et vous tester. Поначалу вы можете действовать так. Болезнь, о которой идет речь, либо если клиент точно знает, какая болезнь, он может вам об этом сказать. Pour le symptôme, c'est pareil. Si par exemple la personne vous dit, ça peut être un symptôme physique, mais ça peut être un symptôme psychologique aussi. Для comportement. То же самое, то есть это может быть симптом физический, а может быть психологический. Par exemple, quand on a quelque chose d'hérité, ça peut être quelqu'un qui est beaucoup dans la peur ou dans l'anxiété. Например, если это что-то наследственное, это может быть у кого-то какой-то страх или тревожность. Ma tendance maladie va être anxieuse. И, pardon? Ma tendance maladive à être anxieuse. И, то есть моя тенденция быть тревожным. Et on voit que c'était un état hérité. И мы видим, что это наследуемое состояние. Mais si vous ne trouvez pas, vous dites le symptôme dont il s'agit. Но если вы не находите, вы говорите симптом, о котором идет речь. Ou la maladie dont il s'agit. Или болезнь, о которой идет речь. Et quand on dit ça, c'est dont la sagesse intérieure sait de quoi il s'agit. И когда мы говорим так, внутренняя мудрость знает, о чем идет речь. Et quand on entre dans organe, glande, partie du corps, on cherche simplement l'élément. Когда выпадает орган, железа или часть тела, мы ищем там. Sans détail, si on tombe sur le foie, par exemple, on ne cherche pas un détail du foie. Без деталей, то есть если мы попадаем на печень, мы просто берем печень. Comme tout à l'heure, on est tombé sur les dents, je n'ai pas cherché de quelle dent il s'agissait, s'il y en avait une. Как в нашем примере, когда у нас выпало зубы, мы не стали искать, какой именно зуб. Ce sont les dents. Просто зубы. C'est bon pour vous? Хорошо, так для вас. Спасибо. Спасибо. Эмма, студенты очень часто спрашивают, какие симптомы бывают. И не то, что там психологические и физические, это понятно, а именно, может, ты примеры приведешь? Les stagiaires demandent souvent quels peuvent être les symptômes, pas seulement physiologiques ou psychiques, mais quels sont les exemples, si tu peux citer. Это поможет. Oui. Par exemple, des symptômes, ça peut être des troubles du sommeil. Симптомы могут быть, например, затруднения со сном. Ça peut être des troubles hormonaux. Гормональные сложности. Ou un symptôme, c'est par exemple une chute de cheveux. Les cheveux qui tombent. Выпадение волос. T'en as d'autres? Toi, je cite les miens là pour l'instant. Я на самом деле свои сейчас перечисляю. Tous ceux que j'ai pu traiter au cours de ces formations. Все, что я могу пролечить во время этого обучения. Des troubles digestifs. Например, трудности с пищеварением. Tu vois, c'est ça, hein, ça peut être ça aussi des symptômes. Вот такие могут быть симптомы. Une compulsion. Oui, ou Rina, elle me dit une compulsion alimentaire.
не знаю, компульсия питательная. Пищевая. Ensuite, des symptômes qui sont plus psychologiques, c'est ce que je disais, une tendance à être anxieux ou peureux. Или симптомы, которые могут быть психологическими, тенденция к тревожности или к страхам. Ou tout à l'heure, on a entendu une tendance à se sentir seul ou une impression de se sentir seul, isolé ou abandonné. Или тенденция чувствовать себя покинутым или одиноким. Tu vois, Louba, ça va à peu près? Так, понятно? Ou alors peut-être une tendance à être agressif. Может быть тенденция быть агрессивным. Ou à me mettre facilement en colère. Или легко приходить в гнев, в ярость. Tu vois, ça peut être beaucoup de choses. Может быть много всего. Oui, ou même à vouloir maîtriser toutes les situations. Или даже потребность контролировать все ситуации. Ou même, tu vois, quelqu'un qui est hyper timide, Или, qui se например, cache dans son coin. кто-то очень робкий, который Pourquoi? находится в Tu своем... vois, c'est peut-être dû à un état hérité ou un état acquis, qui est devenu peut-être un état acquis dans cette vie. И это может быть наследуемым или приобретаемым состоянием в течение этой жизни. Ça veut dire que le champ d'action de notre code génétique est un peu plus grand que ce qu'on imaginait au début. И это значит, что поле действия этого протокола, оно более широкое, чем кажется в начале. Quand on tient compte de ces phénomènes d'épigénétique dont vous a parlé certainement Irina ce matin. Учитывая те моменты, о которых говорила Ирина сегодня утром. Merci. Oui, Louba? Насколько важно, когда мы говорим фразы «открой генетический код», «закрой генетический код», À quel point c'est important quand on dit ouvre le code génétique, ferme le code génétique. Либо замени старые клетки новыми здоровыми клетками. Ou remplace le vieux code génétique. Говорить фразу, обращаясь к человеку, ты закрой. Comment il faut prononcer cette phrase? En s'adressant à la personne, toi, tu fermes. Или это закрыть инфинитив. Ou il faut dire comme l'infinitif, fermer, ouvrir. Потому что есть разночтение перевода, и в старых книгах было в инфинитиве, и нужно ли перестроиться на «ты закрой». Parce que là, il y a des différentes traductions et dans les livrets anciens, on trouve cette formulation à l'infinitif. Alors, c'est l'infinitif. Hein? Это инфинитив. В наших книгах «закрой», значит, «ты закрой». Dans les livrets qui sont modernes, là, c'est écrit « ouvre »,« ferme », comme si on s'adresse à personne. Attends, je regarde. Ouvre. Non, en fait, quand tu dis « ouvre le code génétique », c'est à l'infinitif. En fait, tu ne t'adresses pas à la personne, tu t'adresses à la sagesse intérieure de la personne. На самом деле, я могу говорить, что инфинитив, хотя я слышу, что она говорит «ouvre». Mais tu dis « ouvre », mais pas « ouvrir », si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Alors, c'est comme tu adresses à la sagesse intérieure. Oui, tu t'adresses à la sagesse intérieure. Alors, ce n'est pas l'infinitif, mais... Non, ce n'est pas l'infinitif. Merci pour préciser. Oui. Нет, не инфинитив, но мы обращаемся не к человеку, а к его внутренней мудрости. Мы говорим, как будто бы Открой. C'est bon, Louba? Merci, спасибо за разъяснение. Merci pour cette И я занесу до тех, кто задавал эти вопросы, кто учился в прошлом. Et alors, je vais transmettre cette information pour ceux qui ont étudié ce protocole avant. Merci. Alors, il ne va pas vous rester assez de temps pour commencer un protocole.
У вас недостаточно времени, чтобы начать протокол. À moins que vous décaliez un tout petit peu, Louba. C'est à Может vous быть, de только если вы décider. немножко превысите время, задержавшись. En un quart d'heure, on peut le faire. Peut-être ceux qui se sentent le plus à l'aise peuvent essayer d'en faire un. За 15 минут вы можете успеть. Может, те, кто более свободно этим владеют, могут сделать один раз. Même si vous décalez un tout petit peu de 5 ou 10 minutes, au moins essayez d'en faire un avant votre pause repas. Попробуйте, даже если вы немножко превысите время, попробуйте сделать в одну сторону до перерыва. À moins que vous ayez encore des questions. И, может быть, у вас еще есть вопросы. Oui, il y a une question. Oui. Deux questions. Okay. Est-ce qu'on peut savoir c'est bien si vous venez plus près et que vous nous disiez votre prénom. Это хорошо, если вы могли бы выйти вперед и назвать свое имя. Super. Comme ça, on vous voit un petit peu. Да, бы мы немного видели вас. Super. Ольга. Olga. Très bien. Боль относится к симптомам. Est-ce que боль, могу вспомнить. J'ai oublié le mot en anglais, pain. Douleur. Une douleur. Oui. La douleur, est-ce que c'est un symptôme? Oui, ça peut être un symptôme. Oui, oui. Symptôme. Mais vous testez toujours, vous demandez, est-ce que c'est bien de ça dont il s'agit? Вы всегда тестируете, чтобы узнать, это то, о чем идет речь или нет. То есть мы все-таки уточняем, где боль. Alors, on précise où cette douleur se trouve. Oui, si on a une douleur, par exemple, si on a une douleur à la hanche, ma douleur à la hanche, tu peux demander si c'est ça. Например, если боль в бедре, мы уточняем, что это боль в бедре. Чтобы обратить туда внимание. Pour y placer l'attention. Pas forcément. Pas Нет, forcément. на самом деле нет. И еще один вопрос. Il y a encore une question. Вот насколько я помню, когда мы простукиваем двумя руками, то мы это делаем на один вдох-выдох, да? Comme je me souviens, quand on percute avec les deux mains, on le fait par une respiration. Oui. Когда мы делаем одной рукой, вторая у нас занята где-то, то мы простукиваем вот вдох-выдох, потом снова вдох-выдох, вдох-выдох. Quand on fait une main après l'autre. Oui, alors on fait une fois comme ça et une respiration là et une respiration là. Et elle a dit qu'il fait après encore une fois, deux fois. Avec une main, on fait deux fois. Non. Нет. Avec une main, tu fais une respiration là. Одно дыхание здесь. Oui. Oui. Et là. Inspire. Expire. И выдох здесь. Et c'est tout. Alors, il ne faut pas faire la deuxième fois. Non. Нет. C'est quand tu fais avec les deux mains, regarde. Это как если бы ты делала двумя руками, посмотри. Là, tu pourrais faire deux respirations parce que tu fais en même temps. Здесь ты можешь сделать на два дыхания, потому что делаешь одновременно. Mais pas quand tu fais les mains séparées. Но не так, когда ты делаешь отдельно каждую руку. Отдельно одну руку. Спасибо. Спасибо. En fait, regardez voir. Non. Si vous faites une fois de plus, c'est pas un problème. Если вы сделаете лишний раз, это не проблема. Mais parfois, les connexions se font à l'inspire et parfois, elles se font sur l'expire. Иногда соединение происходит на вдохе, иногда на выдохе. C'est pour ça que c'est bien d'entendre à chaque fois inspire et expire dès que je percute. Et ça suffit. Поэтому хорошо слышать, что происходит вдох и выдох, и одного раза достаточно. À moins que le protocole vous dise recommencer les percussions.
Но исключение составляет случай, если протокол говорит вам повторить простукивание. Vous savez, normalement, dans le travail que nous faisons, on va toujours au plus court. Вы знаете, в том протоколе, в котором мы работаем, мы стараемся обычно быть краткими. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. Ça veut dire que on n'en fait pas plus que ce qui est demandé. Мы стараемся не делать больше, чем требуется. Voilà, c'est tout. И все. Quelque chose d'autre. J'arrive pas à trouver le mot que je voudrais dire. Peut-être que ça me reviendra. Mais il y a... On va à l'essentiel. J'ai pas compris. On va toujours à l'essentiel et le plus rapide. Мы используем основное, как бы, суть используем. И быстро это делаем, да. Oui. Je crois que j'ai vu quelqu'un debout derrière aussi tout à l'heure. Ou pas. Tu peux répéter? Il me semblait avoir vu une personne debout pour une question plus à l'arrière, mais je peux me tromper. Мне показалось, что кто-то встал, чтобы задать вопрос позади. Non. Нет. Non. Alors, le mieux dans ce cas-là, c'est que vous preniez un temps, peut-être seul ou à deux, pour revoir ce protocole, code génétique. Тогда, может быть, вы возьмете время, чтобы повторить этот протокол. Et que les choses soient très claires pour vous, ces différentes étapes. Чтобы эти различные этапы были для вас ясны. Ou alors, si vous avez besoin peut-être de revoir champ énergétique perturbé, peut-être pour l'un ou l'autre. Может быть, нужно будет вернуться к нарушенному энергетическому полю для кого-то. Que vous puissiez recommencer tout de suite après votre repas, votre déjeuner. Чтобы вы могли сразу же после обеда приступить. Avec un protocole. К этому протоколу. Oui, chacun en fait un, bien sûr. Hein. Каждый из вас делает. À moins que, Louba, est-ce qu'ils ont le temps? Est-ce que certains peuvent pratiquer tout de suite ou pas, Louba? Dis-moi. Кто-то может сейчас уже практиковать или нет? Да, у нас есть люди, которые знают этот протокол. Oui, il y a les personnes qui connaissent le protocole déjà. Ok, alors ceux qui connaissent bien le protocole le font tout de suite sur quelqu'un. Хорошо, те, кто знает протокол, могут выполнить его прямо сейчас. Et ensuite, vous échangerez après votre repas de midi. А затем вы поменяетесь после обеда. C'est bon, Louba, on y va tout de suite? Alors, et ensuite, très bon appétit à vous. Прекрасного аппетита вам. Et Louba, du coup, on se retrouve à nouveau à midi chez nous, heure française. C'est 15 heures chez eux. 15 heures chez vous, pour que vous ayez le temps d'échanger. В 3 часа мы встретимся с вами, чтобы у вас было время поменяться. C'est bon, Louba? Oui. À 15 heures, est-ce qu'il y a un autre protocole? Oui, il y aura un autre protocole, bien sûr, la lymphe. La lymphe. Oui, qui est assez court. Hein? Très bien, bonne pratique et bon appétit après. Спасибо. Voilà, moi je